हाय एवरीवन, वेलकम टू एडु मार्गदर्शन बाय निर्मला। आज आमे जहाँ भी आमर कौन जे भोकाब भोका पार्टा साइनोनाइम्स एंड एंटोनाइम्स गुड़िक अच्छी से मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 पार्ट 1 रे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट साइनोनाइम्स एंड एंटोनाइम्स करवा। फर्स्ट एमती सब्जेक्ट वाइज करदे देन आमर एमसीक्यू सेसन आसो से आमे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जहाँ आम ओडियार मीनिंग सहित मुझे एबंडन एभोर एबोबोर्ड एब्रिज देख एब्रप्ट जहाँ अच्छी एबंडेंस कस्टमर्ड एक्नोलेज्ड एक्वाजाइसन एधेड एडवर्सिटी एफ्रंट अलार्मिंग एंड एमालगमेट एम्बिगुअस एमिएबल एंटिक एपेरेंट एडेंट एमती आमर 20 आज आम करवा एथिरे सब साइनोनाइम्स एंटोनाइम्स जहाँ भी अच्छी तुम क्लियर हो चलतु आमर इंट्रो सरीगला मु सबू सब्जेक्ट पढ़ेवा पूर्वर मु इंट्रोडक्शन रे मु जहाँ पढ़ेबी देखी दौची पिला माननको। देन चलो एबेंडन एबेंडन माने कौन त्याग त्याग करने को एबेंडन करा जाए बोली कहा जाए। त्याग केमिति करबा तार साइनोनाइम्स कौन हो गिव अप है त्याग करदे रिजेक्ट आमको रिजेक्शन मिलूँ रिजेक्ट करवा ड्रप ड्रप आउट हो त्याग करदे स्कूल तुम ड्रप आउट हो मैंने कौन त्याग करदौच डेजर्ट डेजर्ट एठारे डेजर्टा त्याग जीव देन फोरसेक जीव लीव जीव लीव देन क्विट 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 करदौचे क्विट लीव सरेंडर 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 देखल ना ये सब जाक त्यागर साइनोनाइम्स गिव अप रिजेक्ट ड्रप डेजर्ट क्विट फोरसेक लीव सरेंडर एमती ही पढ़ बार बार रिपीट कले हम। देन आमर तार एंटोनाइम कौन सेल्फ कंट्रोल माने त्याग कौन संरक्षण संरक्षण करी रखिबा है ना पाखरे रखिबा त्याग कर एडप्ट है त्याग न करिबा अपहोल्ड रिमेन विथ स्टे विथ रहिबा एधर टू कीप एंड रिटेन विथ ए सब तार एंटोनाइम्स रिटेन विथ कीप एधर टू स्टे विथ रिमेन विथ अपहोल्ड एडप्ट एंड सेल्फ कंट्रोल है ये सब एंटोनाइम्स रे जीवो। देन एभोर एभोर माने कौन एभोर देखो घृणा कौन सी एक व्यक्ति ऊपर एभोर देखा डिसडेन है ना हेट हेट करवा एभोर माने घृणा करवा एभोर माने घृणा करवा डिसलाइक करवा हेट करवा एबोमिनेट एबोमिनेट माने भी घृणा करवा देख एटा घृणा करवा तार एंटोनाइम कौन हम लव करवा हम लव करवा हम घृणा पर मैंने हेट रो लव आके ना अपोजिट देख डेभोशन डेभोशन देख डिभोटी डिभोटिस डिभोशन माने माने भक्ति भक्त मान को बुझाए भक्त माने केते कालिया ठाकुर प्रति डेभोशन डिभोटिस कह जाए। फंडनेस फंडनेस लव अटैचमेंट आम से क्या सहित जो अटैचमेंट अच्छे एफेक्शन ता प्रति एफेक्शन अच्छे। पैसन पैसन मीन्स ए मोर टीचिंग करवा पैसन सेम तुम कार ड्राइंग थी कार सिंगिंग थी कार डांस थी पैसन माने ता प्रति लव अच्छे। एडमिरेशन 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 मीन्स लव जीव डिसडेन हेट डिसलाइक एबोमिनेट एटा घृणा रे जीव। देन एबो बोर्ड उपरे माने ऑनेस्ट पर्सन निष्ठा निष्ठापर ना कौन कहते एबो बोर्ड जीव ऑनेस्ट ऑनेस्ट पर्सन। देन फ्रांक फ्रांकली रहिबो जहाँ हम फेस टू फेस कहबो स्ट्रेट फॉरवर्ड जहाँ भी हम एज ए फेस टू फेस देखा है ओपन ट्रुथ वर्दी माने जहाँ सत्य ताहा ही कहब सिनसीयर तार काम को नहीं से सिनसीयर आम वार्ड जहाँ पढ़ीचे सिनसीयर रहिबो। देन डिसऑनेस्ट रहिबो लुचा झुला लुचा चूरा काम करिबो एम्बिगुअस एम्बिगुअस माने ठीक नहीं है करेक्ट नुहे। देन क्रकड क्रुकड क्रुकड हम डिसीटफुल हम क्राफ्टी 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 है ये सब जाक आसमर डिसऑनेस्ट रे जीव जी कि निष्ठापरा नुहे। एब्रिज एब्रिज कौन एब्रिज आमर जीवा एब्रिज रे जीव संक्षेप करवा ए ब्रिज माने ब्रिज ब्रिज एमती मन रख ब्रिज ए ब्रिज माने आम ब्रिज बांधुचे कौन पाई माने बहुत बड़ रास्ता को छोट रास्ता करवा सेहीपरि एमती मन रखी दियो सर्टकट रे संक्षेप करवा। सर्टेन करवा जदि ब्रिजटा बड़ हो जाऊँगी माने रास्ताटा बड़ हो ब्रिज बांधिकी छोट करुँच सर्टेन कंप्रेस करवा छोट करी कंप्रेस करवा माने पाखक आनीदेवा रिड्यूस करवा कटेल करवा एब्रिविएट करवा देन अब्स्ट्राक्ट करवा ए सब जीव तार साइनोनाइम्स। हेले एंटोनाइम्स कौन जीव छोट करुच्ची माने बढ़ेब ना एनलार्ज करिवो ना
ଲେନ୍‌ଦେନ୍ କରିବ ନା, ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବ ନା, ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ, ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବ। ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବ। ଦେନ୍ ଏବ୍ରପ୍ଟ ମାନେ ଆକସ୍ମିକ। ଆକସ୍ମିକ ମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏବ୍ରପ୍ଟ ମାନେ ଆକସ୍ମିକ, ସଡନ୍। ଏ ଯୋଉ ଆମ କାଲାମିଟି ସଡନଲି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆମେ ଅଜାଣତରେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସଡନ୍। ବ୍ରିଫ୍, ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍, ଆମେ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଭାବରେ ଆମର ରିଜଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆମ ସକ୍ସେସ୍। କ୍ୱିକ୍, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ମାତ୍ର କ୍ୱିକ୍ ହବନି, ଡିଲେ ଆକା ହବ ମାତ୍ର। କଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଷ୍ଟି ହେଲା ନା, ଏଇସବୁ ଅବ୍ରପ୍ଟ ମାନେ ଆକସ୍ମିକ। ଦେନ୍ ଏଇସବୁ ଆକସ୍ମିକ ମାନେ ସଡନ୍ ସ୍ପୋର ଅଫ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଏଣ୍ଟୋନାଇମ୍ସ କ'ଣ ହବ? ସ୍ମୁଥ୍, ସ୍ମୁଥ୍ ଧୀରେ, ଜେଣ୍ଟଲ୍ ଧୀରେ, ଗ୍ରେସିୟସ୍ ଧୀରେ, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଧୀରେ, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲା ନା, ଏସବୁ ଧୀରେ ହବ। ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଦେଖିଲ ନା। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେନ୍ ଯିବା ଆବଜର୍ଡ। ଆବଜର୍ଡ ମାନେ ଅଯୌକ୍ତିକ, ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ଯାହା ବି କହିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆବଜର୍ଡ କରେ, ମାନେ ତାର କଥାକୁ ଗୋଟେ ହେଳା ଭାବରେ ନେଇଯାଏ। ଲାଇକ୍ ଏ ମାନେ ରେଡିକୁଲସ୍ ବିହେଭିୟର କରୁନାହାନ୍ତି, ବାଟେ ରେଡିକୁଲସ୍ ମୁଭିରେ ଦେଖିଥିବ। ରେସନାଲ ଇରେସନାଲ ବିହେଭିୟର, ସେନ୍ସଲେସ୍। କ'ଣ ରେ ତୁ ସେନ୍ସଲେସ୍ କଥା ହଉଛୁ, ମୁଁ କୋଉ ଟପିକ୍ କଥା ହଉଛି, ତୁ କୋଉ ଟପିକ୍ କଥା ହଉଛୁ, ଏମିତି ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଯା ମୁଭି ଜାଗାରେ ଦେଖିଥିବ। ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ବିହେଭିୟର। ଦେନ୍ ଫୁଲିସ୍ ବିହେଭିୟର। ଦେନ୍ ଲୁଡିକ୍ରସ୍ ମିନ୍ସ ଅବଜର୍ଡ, ଅଯୌକ୍ତିକ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ହେଲେ ତାର କ'ଣ ହବ? ଲଜିକାଲ ବିହେଭିୟର। ରିଜନେବଲ୍ ମାନେ ତାର କଥାର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଅଛି। ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଗୁଡ୍ ସାଉଣ୍ଡ। ସେନ୍ସିବଲ୍, ହଁ ସାର୍ ସେନ୍ସ ଜନିତ କଥା ହଉଛି, ତାର ଆଣ୍ଟୋନାଇମ୍ସ ହବ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା 7 ନମ୍ବରର କ'ଣ ଅଛି? ଆବାଉଣ୍ଡେନ୍ସ ମାନେ ପ୍ରଚୁରତା, ମାନେ ବହୁତ ଭରିପୁର ଇଏ ଅଛି। ପ୍ଲେଣ୍ଟି, ପ୍ରଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ସରପ୍ଲସ୍, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ହେଲେ ତାର ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ସ କ'ଣ? ସ୍କାର୍ସିଟି ଅଭାବ, ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଭାବ, ଡେର୍ଥ ଦେଖ DEARTH, ଡେର୍ଥ ମାନେ ବି ଅଭାବରେ ଆଗ ଯିବ। ଲେକ୍ ଅଭାବ ଅଛି। ୱାଣ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ୱାଣ୍ଟ ମାନେ ଅଭାବ। ସର୍ଟେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ନିଡ୍ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ, ମାନେ ଅଭାବ ଥିଲେ ନା ଆବଶ୍ୟକ ମାନେ ସେଥିପ୍ରତି ହବ। ଦେନ୍ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ଆମେ ଯିବା ଅଭ୍ୟସ୍ତ ମାନେ କ'ଣ? ଏକଷ୍ଟମର୍ଡ ମାନେ ହେବିଚୁଆଲ। ମାନେ ଏମିତି ମନେ ରଖ, କଷ୍ଟମର। ଗୋଟେ ସପ୍ରେ ସବୁଦିନ ଜଣେ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି ହେଲେ ତାକୁ କଷ୍ଟମର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଏ କଷ୍ଟମର ମାନେ ସବୁଦିନ ହେବିଚୁଆଲି, ରେଗୁଲାର ଯିଏ ଯାଉଛି, ସବୁଦିନ ଯିଏ ଯାଉଛି, ସେମିତି ମନେ ରଖିଦବ ଇଜିଲି। ଏ କଷ୍ଟମର୍ଡ ମାନେ କଷ୍ଟମର ଏମିତି ମନେ ଲେଖିବ। କଷ୍ଟମରୀ, ୟୁଜୁଆଲ, ରେଗୁଲାର, ହେବିଚୁଆଲ ଡ୍ରିଙ୍କ ଯିଏ କରୁଛି, ମାନେ ଆଲକୋହଲ ଯିଏ ନେଉଛି, ହେବିଚୁଆଲ ଡ୍ରିଙ୍କର, ଆଲକୋହଲ ଇନଟେକର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସଡ ବୋଲେ ତାର କିଛି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ମଦ ପିଇବାରେ ହେଲା। ସ୍ପେସିଆଲ, ରେୟାର ସେ କିଛି ଜାଣିନି। ନ୍ୟୁ, ଅନୟୁଜୁଆଲ ହେଲା, ଅନୟୁଜୁଆଲ ନ୍ୟୁ ପର୍ସନଟା ସେ ହେଲା, ତାର କିଛି ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ଏବେ ଆସିଛି। ଦେନ୍ ଏକ୍ନଲେଜଡ ମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ମାନେ କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଏକ୍ନଲେଜଡ କହିବେ। ଲାଇକ୍ ଆଡମିଟ୍ କରିବା, କନସେଣ୍ଟ କରିବା, ପ୍ରଫେସ୍ କରିବା, ଏଲାଉ କରିବା, କନସିଡ୍ କରିବା, କନଫେସ୍ କରିବା ହେଲା। କନଫେସ୍ ମାନେ ଏକ୍ନଲେଜ ମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। କନସିଡ୍, ଏଲାଉ, ପ୍ରଫେସ୍, କନସେଣ୍ଟ, ଆଡମିଟ୍। କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ, ଡିସଏଲାଉ ମନା କରିଦେବା। ଡିନେ ମାନେ ମନା କରିଦେବା, ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ରିଫ୍ୟୁଜ କରିଦେଉଛି ମୁଁ ତମର। ଡିସକ୍ଲେମ୍ ମନେ ରଖ, କ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ବି ମନା କରିଦେବା। ଏକ୍ୱାଜିସନ୍ ଅର୍ଜନ ବା ପ୍ରାପ୍ତି, ଏକ୍ୱାଜିସନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କେମିତି? ଏକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଏକ୍ୱାଜିସନ୍ କରୁଛି, ଏକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ବେନିଫିଟ୍ ନେଉଛି, ଗେଇନ୍ ପାଉଛି, ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ପ୍ରାପ୍ତି। ଏକ୍ୱିଜିସନ୍, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ମିନ୍ସରେ କେତେ ମୁଁ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କଲା ସମୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ବିଷୟରେ ନେଇ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ମାନେ ସେଥିରୁ କେମିତି ବେନିଫିଟ୍ ଗେଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ। ମାନେ ପଜେସନ୍ ତାଙ୍କର ଆଟେନମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କହୁଛେ, ଆଟେନମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଅଛି, ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ତାର ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ଲସ୍ ହେଉଛି ଡେଥ୍, ମାନେ ଗେଇନ୍ର ଗୋଟେ ଲସ୍ ଆଗ ହବ ନା, ଡେଥ୍ ବି ଯିବ। ସେଠି ଲେକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଡେଥ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ ମନେ ଅଛି ନା, ଡେଥ୍ ଆଉ ଥରେ ଆମର ଆସିଲା, ଲସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଏଧେର ଆସିଲା, ପାଳନ କରିବା, ଲାଗି ରହିବା। କୌଣସି ଏକ ମାନେ ଏଧେର ମାନେ
ହୋଲ୍ଡ ମାନେ ତମର ଦେଖ ଗେଟ୍ ଫିଲିଂ ଅଛି ମୋର ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଟି ହେବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିବି, ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହେବ, ମାନେ ତମର ଏଧେର ମାନେ ଲାଗି ରହିବ, ତମେ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଲାଗି ରହିଛ, ପାଳନ କରିବ, ଏଧେରେ କିପ୍ ବାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଛ, ଜଏନ୍ ହେଇଛ, ହୋଲ୍ଡ ରଖିଛ ତମର କଷ୍ଟକୁ, କ୍ଲିଙ୍ଗ ବୋଲିକଲେ କହୁଛନ୍ତି। ତାର ଆଣ୍ଟୋନାଇମ୍ ସେପାରେଟ୍, ସ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଡିଟାଚ୍, ଡିସଜଏନ୍, ଏଇଥିରେ ଆଣ୍ଟୋନାଇମ୍ସ ଯିବ। ଦେନ୍ ଆଡଭର୍ସିଟି ପ୍ରତିକୂଳତା, ମିସଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ ହେଲା, ଡିଜାଷ୍ଟର, ଦେଖ ଆଡଭର୍ସିଟି ବୋଲେ ମିସଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ କୁ ଯିବ, ଇଲକ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଅନଲକି ପର୍ସନ୍ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ଅନଲକି ଇଲକ୍, ତାକୁ ଇଲକ୍ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ପବର୍ଟି, ଦେଖ ପବର୍ଟି ମାନେ ଦାରିଦ୍ରତା, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ସିଟିରେ ଆକା ଯିବ, ମିସଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ ଆକା ଯିବ, ସେଇଟାକୁ ବି ହାର୍ଡସିପ୍ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସମୟ। ବଟ୍ ଆମର ଯେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଲାଇଫ୍ଟା ଆମର ହାର୍ଡସିପ୍ ବୋଲି କହିବା, ଇଲକ୍ କହିବା, ହଁ କେତେ ଜଣର ଇଲକ୍ ହେଉଛି, କାରଣ 100% ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ଜବ୍ ହେଉନି, ଇଲକ୍ ବି ବହୁତ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ହବୁ ମାତ୍ର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଅଛି, ତମେ ଲାଗି ରହିଛ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ନା ଗୋଟେ ଦିନ ହେବ, ଏଇଟା ତମର ହାର୍ଡସିପ୍ ଟାଇମ୍ଟା ହେଲା, ହାର୍ଡସିପ୍ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହେଲା। ଦେନ୍ ତାର ଗୁଡ୍ ଲକ୍ ହେବ ହେଲା, ତାର ଆଣ୍ଟୋନାଇମ୍ସ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ହେଲା, ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍, ହ୍ୟାପିନେସ୍ ହେଲା, ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଆଣିବ ତମକୁ। ଦେନ୍ ଯିବା ଏଫ୍ରଣ୍ଟ, ଅପମାନ, ଏଫ୍ରଣ୍ଟ କ'ଣ ଯିବ, ଅପମାନ କରିବା। ଆମର ଏ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନାଇଟ୍ ହେଲେ କୁକୁର ମାନେ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ତେଲୁଗୁ, ହିନ୍ଦୀ, ମାଲୟାଲମ, ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଥିବ ଭୁକିବାରେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଗୀତ ହେଲା, ଏବେ ବି ଗାଉଛନ୍ତି। ଛାଡ଼, ଟିକେ ମଜା କଥା ହେଇଗଲା। ଏଫ୍ରଣ୍ଟ ଦେଖ, ଅପମାନ, ଦେଖ ଏଫ୍ରଣ୍ଟ, ଆଉ ଥରେ ଗାଇ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଗୀତ ସେଥିରେ, ଚାଲ। ଏଫ୍ରଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରୋଭୋକ୍, ଅପମାନ କରିବା, ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ହେଜିଟେଟ୍ କରିବା, ପ୍ରୋଭୋକ୍ କରିବା, ଇନସଲ୍ଟ କରିବା, ଇରେଭରେନ୍ସ କରିବା ହେଲା। ଦେନ୍ କନସିଲେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମଲିଫାଏ କରିବା, ଅପମାନଟାକୁ କମେଇବା, ମଲିଫାଏ କରିବା, କନସିଲେଟ୍ କରିବା। ଆଲାର୍ମିଂ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ହେଲା, ଫ୍ରାଇଟଫୁଲ୍, ଡ୍ରେଡଫୁଲ୍, ଟେରିବଲ୍, ଟେରିବଲ୍ ଆମେ ଟେରିବଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ଭୟ, ସକିଂ, ଆମେ ସକିଂ ହେଉଛେ, ଏମିନସ୍, ଓଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କେରି, ଓଫୁଲ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭୟଙ୍କରରେ ଯିବ, ମନେ ରଖ। ତାର କ'ଣ ହେବ, ହୋପଫୁଲ୍ ହେବ, କମ୍ଫର୍ଟିଂ ହେବ, ଅସ୍ପିସିୟସ୍ ହେବ, ଏନକରେଜିଂ ହେବ, ଅପଟିମିଷ୍ଟିକ୍ ହେବ। ଭୟଙ୍କର, ଅପଟିମିଷ୍ଟିକ୍, ପେସିମିଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ଅପଟିମିଷ୍ଟିକ୍ ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି। ଦେନ୍ ଆମର ଯିବା ଏମାଲଗାମେଟ୍ ଯିବା। ଏମାଲଗାମେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, ମିଶ୍ରଣ କରିବା, ମିଶ୍ରଣ ବୋଲେ ମିଶାଇବା, କମ୍ବାଇନ୍ କରିବା, ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିବା, ଆମେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମିକ୍ସିରେ ମିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ମର୍ଜ କରିବା, ୟୁନାଇଟ୍ କରିବା, ୟୁନାଇଟ୍, ମର୍ଜ, ବ୍ଲେଣ୍ଡ, କମ୍ବାଇନ୍କୁ ଏମାଲଗାମେଟ୍ କହିବେ। ତାହାର ମାନେ ଆଣ୍ଟୋନାଇମ୍ ସେପାରେଟ୍, ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଭାଇଡ୍, ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା, ଅଲଗା କରିଦେବା, ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେବା, ସେପାରେଟ୍ କରିଦେବା। ଦେନ୍ ଏମ୍ବିଗୁଅସ୍, ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଏମ୍ବିଗୁଅସ୍ ମାନେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଲାଇକ୍ ଅନକ୍ଲିୟର, ଅନସର୍ଟେନ୍, ଡାଉଟଫୁଲ୍, ଅନସିଓର, ଭେଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଡିଫିନାଇଟ୍, ଅବସ୍କ୍ୟୁର ଆଣ୍ଡ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍, ତାପରେ ଏମ୍ବିଭେଲେଣ୍ଟ, ଏସବୁ ଯାକ ଯିବ ଏମ୍ବିଗୁଅସ୍ ମାନେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ମାନେ ଅନକ୍ଲିୟର, ଧୁନ୍ଦୁଲାପନ୍ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯାଇ କ୍ଲିୟରରେ ଦେଖାଯିବନି। ଡାଉଟଫୁଲ୍ ରହିଯିବ, ଡାଉଟ୍ ମାନେ ଡାଉଟ୍ କରିବେ କ'ଣ, ଅନସର୍ଟେନିଟି, ଯାହାକୁ ମାୟୋପିଆ ଅଛି, ଚଷମା କାଢ଼ିଲା ପରେ ସେମ୍ ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍, ଏମ୍ବିଗୁଅସ୍, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ। ଅବସ୍କ୍ୟୁର ଆଣ୍ଡ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ବିଭେଲେଣ୍ଟ, ମାୟୋପିଆ, ହାଇପରମେଟ୍ରୋପିଆ ବହୁତ ଥିଲେ ହେଲେ ତାକୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ଦୂରଦୃଶ୍ୟ, ପାଖର ଦୃଶ୍ୟ। କ୍ଲିନ୍, କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯିବ। ଏକ୍ସପ୍ଲିସିଟି, ଡେଫିନାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୁସିଡ୍, ଲୁସିଡ୍ ମନେ ରଖ, ଲୁସିଡ୍, LUCID, ଲୁସିଡ୍, ପଚାରିଛି ପରା ଲାଗୁଛି। ଲୁସିଡ୍ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, କ୍ଲିୟର, ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ, ଏଭିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଏସବୁ ଯାକ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯିବ। ଏମିଆବଲ୍, ଏମିଆବଲ୍ ମାନେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏମିଆବଲ୍, ଏମିଆବଲ୍ ମିନ୍ସ ଲାଇକ୍, ଦେଖ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେ, ଲଭେବଲ୍, ସ୍ନେହ ଥିଲେ ନା, ଲଭ୍ ଥିଲେ ନା, ସୋସିଆବଲ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ସୋସାଇଟି ସହିତ ଅଧିକ ମିଶୁଛି ବୋଲେ ସେ ସୋସିଆବଲ୍, ମାନେ ସେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବେଶୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚାର୍ମିଂ, ଚାର୍ମିଂ, ଚାର୍ମିଂ ହେଲା, ଚାର୍ମିଂ ମାନେ ହେଲେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କୋଡ଼ିଆଲ୍ ହେଲା, ୱିନିଂ ହେବ। ଅନଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍, ପିବିସ୍, ଡିସ୍ପ୍ଲେଜିଂ ଆଣ୍ଡ ରୁଡ୍, ଏସବୁ ଯିବ ଏମିଆବଲ୍ର ଅପୋଜିଟ୍। ଆଣ୍ଟିକ୍, ଆଣ୍ଟିକ୍ ପ୍ରାଚୀନ, ପ୍ରାଚୀନ, ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ, ଆଉଟଡେଟେଡ୍,
ओल्ड फैशनेड ऑब्सोलेट एंड क्वांट देख एंशिएंट टाइम रो पुराण प्राचीन काल थिंग्स को एंशिएंट एंटिक्स बोली कहउछन्ति आउटडेटेड देन कंटेम्पररी बोले माने मॉडर्न न्यू फ्रेश ये सब कंटेम्पररी तार एंटिक माने एंटिक रो ऑपोजिट एंटोनिम्स जीवो देन जीवा एपेरेंट 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 सुस्पष्ट माने स्पष्ट भाव में देखा जीवो क्लीन एपेरेंट क्लीन डिस्टिंक्ट ऑब्वियस एविडेंट विजिबल कन्स्पिक्यूअस हिडा कहिथिली परा आउ थरे हिडन माने लुचि जाउची एम्बिगियस मु हां एम्बिगियस करथिली एबे एपेरेंट कली एम्बिगियस थिला माने क्लियर रे देखा जीवोनी हेले एपेरेंट टा क्लियर रे देखा जीवो इनविजिबल हेला विजिबल माने क्लियर देखा जीवा इनविजिबल देखा जीवा अनसर्टेनिटी बिहाइंड एंड डाउटफुल तार एडेंट एडेंट कौन जीव उत्साही बहुत उत्साही लोक जी थे ना से एडेंट कहुए लाइक इगर मन रख इगर इगर डिवोटेड भगवान प्रति डिवोटिंग डिवोटेड लव इगर इगर थी जहाँ माने डांस करने तार पाठ पढ़ापी इगर थी तापर इंटेंस थी एक्साइट जहाँ देखले भी से एक्साइट हो जाऊ फैशनेट हो इयरनेस्ट हो जेलस हो देन इंडिफरेंट स्लगिश माने अळुसुआडा लेथार्जिक स्लगिश डल कोल्ड एपाथी ये सब अनइंटरेस्टेड पर्सन जो कौन आलस है मेरे को मुझे बीएड एग्जाम देवाक आसली से गोटे झील थी सी खाली खाली किसी पढ़ानी किसी नहीं खाइब मेरे को आलस आ रहा है मैं सोना है मेरे को आलस आ रहा है मैं अब सोना है तो केते आलस आसना ताकू देखिले लेथार्जिक स्लगिश इंडिफरेंस डल कोल्ड एपाथिक अरे स्टूडेंट लाइफ रे जहाँ नथियार अच्छी पाखे से कहू बार बार मुझे आलस आ रहा है कुछ नहीं पढ़ना है स्लगिश लेथार्जिक डल कोल्ड एपाथिक एंड इंडिफरेंस ये सब कहते लेथार्जिक माने कौन तापर किसी माने इंटरेस्ट ही ना गोटे अळसुआ डल एंड स्लगिश मन रख स्लगिश एंड लेथार्जिक यहाँ मुझे मो रियल लाइफ इंडिकेट माने गोटे इनसीडेंट मुझे तुमको कहीदेली हाँ आज साइनोनिम्स एंटोनिम्स सरी एम्बिगुअस एमालगमेट देन अलार्मिंग एफ्रंट एडवर्सिटी एडहेर एक्विजिशन जहाँ भी अच्छे एक्नोलॉजिक स्वीकार करवा एक्वेस्टम अभ्यास अभ्यस्त अभ्यस्त हेबिचुअल एब्रप्ट जहाँ भी अच्छी क्विक रिविजन करदे आम तुम कर दियो थैंक यू फॉर वाचिंग साइनोनिम्स एंटोनिम्स पार्ट 1 एटा आमर पार्ट 1 क्लासटा सेमती आमर पार्ट आसिकी कंप्लीट हम ता सहित आमर एमसीक्यू प्रीवियस ईयर एसएससी देन सीजीएल रे जहाँ भी पचारि से गुड़िकर मुझे पचारि सेंट्रल लेवल रो स्टेट लेवल रो भी प्रीवियस ईयर कंप्लीट करी जहाँ आमर पीईओ आसूची देन एसओ आसूची बहुत यूजफुल हम एडू मार्गदर्शन बाय निर्मला चैनल को जाहांतु देखंतु रेगुलरली क्लास आसीबो इंग्लिश रो एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो बाय बाय।